अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इस मामले के ऊपर जहां पे इमरान खान ने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कोई बयानबाजी की, वहीं पे अब जो PTI के कायदीन इस वक्त जो हमें नज़र आ रहे हैं उनकी जानिब से भी इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। इसके मकासद क्या हो सकते हैं, इस वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली अपडेट या वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो इमरान खान ने जब 190 मिलियन केस की समाअत के बाद, ये वो केस है जिसमें परवेज़ खटक के बारे में कहा जा रहा है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देने जा रहे हैं। उस केस के बाद साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया है और ये कहा गया है जी कि वो हमारे केसेस ना सुने। जिस अदालती फ़ैसले का हवाला दिया गया गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का, उस हवाले से मैं एक वीडियो में डिटेल्स में आपसे तफसीलात शेयर कर चुका हूँ। लेकिन उसके बाद अब अली अमीन गंडापुर की जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने ये कहा कि हमें इदारों से मसला नहीं है, शख्सियात से मसला है। और फिर एक मरतबा फिर उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनके केसेस जो हैं वो उससे अलग हो जाएं। इस वक्त जो सबसे अहम केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है वो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील। ये केस हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। तकरीबन तमाम फ़रीक़ैन के आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जानिब से सिर्फ जवाबुल जवाब यानी रिबटल रह गए हैं और फिर इसके बाद मुमकिन तौर के ऊपर मंगल के रोज़ ही ये केस कंक्लूड हो जाएगा और इसका शॉर्ट ऑर्डर जो है वो फिर देखना ये है कि कोर्ट कब जारी करती है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब एक अहम केस सुना जा चुका, उसके ऊपर दलाइल मुकम्मल हो चुके, तो क्या वजूहात हो सकती हैं कि बेंच को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है या सोशल मीडिया के ऊपर इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा एक बयानिया बनाया जा रहा है। इसकी एक वजह शायद ये मालूम हो सकती है। एक ये वजह हो सकती है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस जो अब तक के आर्गूमेंट्स हुए हैं उससे कोई बहुत ज़्यादा मजबूत केस मालूम नहीं होता। इस फुल कोर्ट में मौजूद कुछ जजेस की जानिब से ये ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं कि हम आर्टिकल 187 की तरफ जा सकते हैं, यानी कंप्लीट जस्टिस की तरफ, मुकम्मल इंसाफ की फरहमी करते हुए हम इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को देख सकते हैं जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चैलेंज ही नहीं है। वहीं पे एक ऐसे वक्त में अगर ये एतराज़ किया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा इस बेंच में ना बैठें, तो उसके लिए जवाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होना चाहिए कि वजूहात क्या हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये वजूहात दी गई कि इलेक्शन का जो केस था वो आपने सुना था, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से पूछा था कि आपको बेंच कंपोजिशन के ऊपर कोई एतराज़ है, तो उस वक्त एतमाद का इजहार किया गया और ये कहा गया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। फिर इसी तरह से जो दूसरा अहम केस PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस था, ये भी पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट में आई। इस मामले पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एडवोकेट अली ज़फ़र जो PTI को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एडवोकेट हामिद खान ने भी आर्गूमेंट्स किए, उन दोनों से ये पूछा कि आपको इस बेंच के ऊपर कोई एतराज़ है। उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। फिर उसके बाद इमरान खान को नैब तरामीम इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान ये हक़ दिया गया कि वो जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए अगर अदालत में कोई बात करना चाहें तो कर सकते हैं। पहली स्टेज पे ये मामला सामने आया जी कि इमरान खान को ज़ाती हैसियत में बुलाया जाए। इस पे जस्टिस अतर साहब ने एक तफसीली नोट भी लिखा, लेकिन अक्सरियती फ़ैसले ने इस खदशे का इजहार किया कि इमरान खान इस कोर्ट प्रोसीडिंग को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हुआ भी बाद में इमरान खान को वीडियो लिंक की सहूलियत दी गई और जिस अंदाज़ में उसके ऊपर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग जो बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने उसके ऊपर
جس طرح کے بیانیے بنائے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال اس کیس میں بھی عمران خان نے ذاتی طور کے اوپر یہ نہیں کہا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں یا وہ بینچ سے الگ ہو جائیں، ان کو یہ اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک فیکچول پوزیشن ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں الیکشن ٹربیونلز کے معاملے کے اوپر، جو الیکشن کمیشن کی اپیل ہے جس پہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا ہوا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے جب اس کیس کی پہلی سماعت کی تھی، اس وقت بھی پی ٹی آئی کی جانب سے، یا اگر ہم کہیں ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ صاحب پیش ہوئے، ان کی جانب سے کسی بھی طرح سے یہ اعتراض نہیں اٹھایا گیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ پہ نہ بیٹھیں۔ اور پھر جب 5 رکنی بڑا بینچ بنا تو اس میں نیاز اللہ نیازی پیش ہوئے، انہوں نے بینچ کے اوپر اعتراض کیا، تو اس وقت بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ سے پوچھا کہ ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو بینچ پہ اعتراض ہے، تو آپ نے اس وقت کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اب آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اس پہ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ میرا اب بھی اس بینچ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ وہ کچھ فیکچول چیزیں ہیں جو بہرحال ریکارڈ کے اوپر ہیں، میڈیا میں رپورٹ ہو چکی ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں اگر سپریم کورٹ کی جانب سے سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت کے دوران اگر پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کیس میں اگر یہ موقف اختیار کرتی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ میں اس لیے نہ بیٹھیں کہ وہ جو ایک بیانیہ یا جو کہانی گڑھی جا رہی تھی کہ کوئی جوڈیشل پیکج کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، یا کوئی جو ہے وہ ججز کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کے حوالے سے جس طرح کی سوشل میڈیا کے اوپر باتیں پھیلائی گئیں، حالانکہ آفیشیلی کہا یہ جاتا ہے کہ ٹیبل کے اوپر اس طرح کی کوئی چیز فی الحال موجود نہیں ہے، کوئی ورکنگ نہیں ہے۔ تو اگر یہ اعتراض اٹھایا گیا تو اس سے اگر بینچ ٹوٹ گیا تو ایک تو شاید یہ کیس ڈیلے ہو جائے گا، اور اس ڈیلے کا فائدہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو تو یہ لگتا ہے کہ نہیں ہوگا۔ 15 جولائی سے سپریم کورٹ میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، اور سب سے اہم بات اگر یہ اعتراض کیا گیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک ایسی قانون سازی جو کہانی ہے ابھی پریکٹیکلی کچھ ہے ہی نہیں، اگر اس کا اعتراض اٹھایا جاتا ہے تو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اعتراض بھی پھر آ جائے کہ اس فل کورٹ میں شامل وہ ججز جنہوں نے آگے چل کے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، جیسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ان کے اوپر بھی اعتراض آ جائے کہ آپ بھی پھر اس بینچ میں نہ بیٹھیں، کیونکہ وہ جو کہانی ہے جو ابھی پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے، جو شرلی ہے کہ کوئی جوڈیشل پیکج ہے، تو پھر آپ کو اگر کوئی اس طرح کا کسی جج کے ذہن میں یہ ہے تو پھر آپ تو اس کے نقصان میں ہیں، آپ کو اس کا نقصان ہوگا، تو اس لیے آپ فیصلہ اگینسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بہرحال میری ایک رائے ہے کہ یہ اس طرف بھی بات جا سکتی ہے کہ پھر وہ ججز بھی کیس نہ سنیں۔ تو اس سے میرے خیال میں اور تو کچھ نہیں ہوگا، شاید یہ جو کیس جو اس وقت تقریباً مکمل ہو چکا ہے یہ ڈیلے ضرور ہوگا، اور اس کا نقصان میرے خیال میں کم از کم پولیٹیکل پارٹیز کو یا سیاستدانوں کو تو کی اپڈیٹ ہے جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔